kita punya live untuk hari ini. So hari ini kita bercerita tentang kebaikan rose water ataupun minyak pula, ataupun apa tu kita panggil air bunga mawar, air bunga rose. Sebenarnya dekat Malaysia bila kita bercakap tentang rose water, penggunaannya meluas, sama ada dari segi makanan ataupun penggunaan secara remedy ataupun tradisional ataupun apa tu kita panggil. Tapi kebanyakan actually boleh dapat dekat mana-mana, dekat farmasi ke, ataupun ada orang yang buat sendiri rose water ni. Tapi spesies rose tu sendiri daripada apa-apa semua tak apa tu kita panggil tak dijelaskan secara meluas. So hari ni kita nak bercerita tentang Rosella rose water, and kenapa Rosella rose water ni sangat powerful and sangat apa tu kita panggil worth it. So harga dia pun tak mahal sebenarnya. Okay, kalau kata sebab okay, hari tu Zu cover tentang rose oil, and then lepas tu Zu cover tentang Rosella Colon. So kebanyakan ataupun mostly botol-botol by Rosella ni semua kebanyakan dia sama. Jadi to differentiate in between Colon dan juga rose water, anda perlu tahu Colon dia berwarna pink. Let's say lah kalau kata macam lavender tu of course color ungu, and then lemon dia color clear bottle ataupun dia punya tutup tu color hijau ataupun color kuning, which is represent lemon. But kalau rose, of course dia color pink. Jadinya some of the distributor ataupun some of the client yang datang, dia orang might mistaken Colon dan juga rose water. Okay, so nak elak daripada sebarang kekeliruan, sebab untuk pengetahuan anda, yang boleh disapu ke muka ataupun direct use terus pergi ke kulit kita adalah rose water. Jadi kalau tersalah botol, nanti anda terambil Colon tu tersapu ke muka, nanti jadi irritation dan sebagainya. Sebab Colon kan macam itu tu cakap, dia ada 80% alkohol, sebab dia pun boleh jadi sanitizer. Jadi takut nanti tersalah pakai, nanti jadi keradangan. So untuk rose Colon, dia ada dua kan macam saya cakap, satu by Gulsarahi, satu lagi Gulsarahi rose Colon dan juga Rosella rose Colon. Dia punya botol color pink, tapi pink pekat. But when it comes to botol rose water, dia color soft pink macam ni. So kita ada 3 types of bottles. So bottles yang pertama yang jenis macam ni botol besar, and then kita ada botol yang kecil macam ni, and also kita ada crystal bottle. Okay, so yang ini kita panggil PET bottle tau. PET, PET bottle. So kalau kata macam Google, ni jenis PET bottle. PET bottle ni maksudnya yang jenis buka macam ni tutup dia. So kita jenis yang titik terus kat tapak tangan. And then another, sedap bau dia. So buka pun sedap. So another one is yang jenis macam ni, yang jenis spray macam ni. Ni botol kecil. Oh, lupa nak cakap. So ini untuk yang besar ni, dia punya isi padu is 360 ml. So untuk yang kecil ini, dia punya isi padu 110 ml. Ini yang jenis spray ni 110 ml. And then untuk yang botol kristal ni, dia punya isi padu 200 ml. Okay, ketiga-tiganya walaupun memiliki jenis botol yang berbeza, tapi color dia samalah. Maksudnya ini jenis yang macam apa kita panggil pastel pink. So content dia punya kandungan sama, rose water tetap rose water, cuma isi padu yang berbeza. Kalau anda still ingat last time Zu punya live yang bila Zu cerita pasal Colon tu, like people often to mistaken because of the bottles. So kenapa botol besar, botol kecil, apa semua. So just to let you know, okay, untuk conveniently ataupun kita dengan apa kita panggil nak senang pakai, nak senang cara pakai, kita suggest untuk pakai this one, the spray bottle. So spray bottle ni dia of course dia ada transparent punya cap, and then after that dia ada jenis spray ni macam ni. So untuk yang jenis macam ni, kita suggest untuk pakai, maksudnya macam untuk daily usage lah. So apa sebelum maksud macam like face prepping ke, ataupun nak prep muka untuk before makeup ke, ataupun untuk spray kat mana-mana. I mean yang ini senang lah sebab dia spray kan. Tapi
kenapa ada botol besar? Okay, this is actually sebab macam Zu cakap hari tu, kalau kata botol yang kecil ni dia punya air mawar ataupun rose water ni dah habis, then this is the use of yang botol besar ni adalah untuk refill masuk ke dalam botol kecil. Tapi kalau kata anda tak nak guna yang botol kecil ni, anda juga ada option untuk guna botol yang besar ni. Senang. Kalau macam Zu suka lagi sebab kalau yang spray ni of course tak ada masalah, dia akan terus direct pergi kat kita punya skin. Tapi kalau macam Zu suka guna botol yang besar. So bila guna botol besar, Zu akan letak kat atas tapak tangan ni kan. So Zu akan terus letak direct kat muka, dan Zu akan pat masuk ke dalam kulit. Zu suka macam tu. Tapi ada lagi satu botol, which is kita punya crystal bottle. Ini baru botol, dia punya packaging like macam shining bling macam tu. Nanti kita akan post gambar dia. So kandungan dia sama, rose water, tapi dia punya isi padu is 200 ml. And then dia dalam packaging crystal. So macam Zu cakap hari tu kan, dia adalah limited edition. So we might not gonna get this kind of bottle again on the next batch, which Zu kena check dengan Zu punya operation. But Zu rasa yang Zu dengar kita tak akan dapat lagi. This is actually limited edition. Not only dekat Malaysia market. Actually kalau kita check dekat Rosella market dekat Turkey, diorang dia maksudnya untuk this kind of bottle diorang takkan distribute dengan jangka masa yang lama. Diorang distribute sekejap je. Sebab lepas tu kita panggil collector item. Macam kita cakap, kita kan perempuan kan, kita suka benda yang cantik letak dekat atas kita punya meja makeup tu kan. So nak pakai pun macam ada mood, macam feeling kan. So this is actually collector bottle. So harga berbeza-beza. Okay, to talk about rose water, first of all kena tahu the ingredient tu sendiri, baru boleh kita cerita tentang benefit. Okay, untuk pengetahuan anda, kita punya rose water is 100% natural rose water tanpa ditambah sebarang penggunaan chemical ataupun maksudnya bila tak ada any chemical, dia totally air mawar ataupun rose water, ataupun dia air tapi dia dihasilkan daripada penyelingan rose damascena. Ingat tak macam itu tu cakap itu, bila rose oil dan rose water dihasilkan melalui satu kerak iaitu distillation. So daripada situ dia keluar dia dihasil, maksudnya dia daripada bunga mawar tu yang dipetik tu, yang bila dah lalu proses tu, nanti dia akan terbahagi kepada dua. Satu minyaknya, satu lagi airnya. So minyak dia tu jadi rose essential oil dan juga rose oil. So hari tu Zu ada cerita tentang rose essential oil. So nanti next kita akan next batch punya sampai, kita akan ada rose oil. So nanti kita akan cerita. So another produk yang terjadi adalah rose water. So untuk rose water ni, kegunaan dia bukan sahaja daripada segi badan ataupun kulit, tapi juga boleh digunakan untuk masakan, edible actually. Sebab macam Zu cakap tadi, 100% natural, tak menggunakan sebarang pewarna. Kalau kata anda yang pernah beli rose water ni, anda boleh tengok bila anda letak kat atas tapak tangan tu kan, colour dia macam clear, macam air, tapi dia bau rose, bau wangi. So untuk pengetahuan anda, sama juga rose water ni dihasilkan daripada 100% rose damascena yang ditanam di Isparta. Macam tadi Zu tanya tadi, ada siapa-siapa yang pernah guna rose water? Anda, kalau kata anda ada testimoni kan, so anda boleh tulis dekat komen nanti. So sebab share manfaat ni supaya semua orang yang tengah join kita punya live, sambil dengan Zu bercakap, sambil tu boleh tengok testimoni. Sebab kita dekat office, sebelum kita pasarkan produk ni, kita dah dapat kita panggil sampel untuk kita cuba. So of course this rose water sangat bagus untuk certain skin condition. So it was tested dekat one of kita punya staff. Okay, nama dia Amani. So Amani, Zu rasa tengah wash sekarang. So Amani actually
dia putih, kulit dia cantik, cuma satu masalah dia akan ada pimples ataupun jerawat-jerawat yang apa ke nama ni, merah-merah macam tu. So Amani gunakan kita punya rose water ever since daripada daripada tarikh yang kita dapat untuk sampel ke tarikh yang kita launching actually tak panjang. So imagine daripada dalam, tak silap dalam masa sebulan lebih, Amani, kalau kata anyone yang pernah datang HQ, so Amani actually kita punya customer service, just to let you know, kita punya Zoo punya teammate, Zoo punya colleague, but dia based dekat customer service. So anyone yang pernah order barang ke apa, kalau kata datang dekat HQ kan, you guys jumpa Amani, mungkin kalau kata ada yang ingat, but mungkin kalau tak ingat tu mungkin ingat muka Amani yang cantik yang sekarang ni. So Amani dulu ada masalah-masalah jerawat. So apa Amani buat? Amani kurangkan makeup sebab muka Amani ni kalau tak makeup pun dia dah berseri dah. Jadi Amani kurangkan makeup. So untuk kulit-kulit yang infected dengan jerawat ni kan, apa Amani buat? Before dia pergi kerja, sebelum dia lepas mandi semua siap-siap tu kan, dia akan spray. Then after that dekat office pun dia bawa. So agak-agak muka, sebab kita bekerja dekat bawah aircon, so agak-agak muka dia kering, dia spray. Ni Zul screen ni nampak, dia duduk bawah tu, dekat kadang-kadang 3 kali tengah-tengah bekerja ni, 8 jam bekerja ni, 3 kali sehari pun dia boleh jadi spray. Sebab dia air, so dia spray, lepas tu dia menyerap, tak ada apa pun. Mani guna yang jenis macam ni, senang kan, sebab kat tempat kerja kan, kalau rasa muka tu macam dehydrate, kering tu, dia just spray je. Lepas tu sebelum tidur pun dia nak spray, sebab bau dia wangi, and then dia ada cooling and soothing, cooling sensation, and also dia ada soothing punya effect. So before dia tidur dia spray juga. And amazingly dia punya kulit sekarang licin, bukanlah kata tak ada jerawat langsung. Kalau ada pun seketul dua ketul, tapi kulit dia licin, cantik. Tak ada lagi masalah-masalah jerawat yang macam dulu. So macam benda-benda ni jadi, Zul akan cerita like apa function rose water ni dekat acne ataupun apa tu kita panggil jerawat. Sebab jerawat ni actually dia menyerang tak kira lelaki ataupun perempuan, dan tak kira umur. Untuk yang lelaki selalunya jerawat ni menyerang sebab permukaan kulit tu, kulit-kulit tersumbat. Walaupun yang lelaki ni dia tak buat any makeup, tapi dia punya kulit tu sebab terdedah kan, jadi jarang buat scrub. Scrub tu actually nak tanggalkan kulit mati, and then jarang buat and then lagi satu, scrub tu juga untuk bersihkan, deep cleaning lah, untuk bersihkan kita punya pori-pori. Jadi bila jarang buat, dan jerawat naik tau. And then yang kita perempuan pula, masalah hormon. Before PMS ataupun yang mana yang ada pakai pil perancang ke apa, sometimes certain before or after pil perancang pun dia akan jadi hormon tu berubah. Bila hormon berubah, it affect everything, termasuk kita punya kulit akan jadi segala jerawat-jerawat tu lah. So apa kaitan rose water dan juga segala masalah ini? Okey, pertama sekali itu Zul akan cerita nantilah. Tapi yang pertama sekali Zul nak bagi tahu antara benefit rose water ni, dia mengandungi powerful antioxidant. Dia memelihara kulit daripada rosak. Kalau kata kita tak protect kita tak protect kita punya kulit against antioxidant, itu akan menyebabkan segala masalah daripada segi penuaan peramatang. Ingat tak ada satu live tu daripada kita punya bekas senior trainer. Dia ada cakap macam mana keadaan kalau oksidan tu terjadi. Imagine kalau kata anda ambil satu apple, potong, letak dekat luar dari, maksudnya otherwise kita letak dalam fridge. Kalau kita letak dekat luar, kita biar dia akan start jadi macam rot, ataupun dia akan start jadi macam coklat-coklat. Itu antara proses oksidan berlaku. So kita tak nak benda yang sama terjadi kat kita punya kulit. Kita nak pakai kita punya kita punya appearance ni, kita nak awet muda tu lama. Jadi adalah penting untuk kita protect kita punya kulit daripada disoksidan punya isu. So rose water mengandungi powerful antioxidant yang memelihara kulit daripada rosak. So lagi satu, dia juga bertindak melembabkan kita punya kulit. Kalau kata anda ingat itu kita punya live, kita cerita pasal rose oil. So dia sebab
apa tu kita panggil kebaikan rose oil dan juga rose water ni, dia mostly sama. Sebab apa? Base tu daripada rose damascena sendiri. So tanda-tanda kulit kering yang anda hadapi antaranya ataupun kulit yang apa tu kita panggil dehydrate, kulit yang dehydrate lah, terhidrat antaranya. Cuba check kat bahagian kita punya siku ni, selalu akan ada part-part yang apa tu flaky-flaky, ataupun macam bersisik-sisik ataupun mengelupas kan? Macam kita garu-garu tu kan, dia keluar apa, kulit-kulit, bukan kulit-kulit, macam putih-putih macam bedak-bedak tu. Itu tanda kulit kita kering. Lagi satu, check sekarang semua pergi check kita punya apa, buku lali. Buku lali ke buku nyanyi? Zul selalu confuse. Kita punya ankle dekat tepi tu, dia akan ada satu color hitam-hitam, satu lagi dia akan ada putih-putih macam anda tengah pakai bedak tu. Kalau kata anda garu-garu sikit, dia akan keluar apa nama ni, kulit-kulit macam tu, keluar-keluar tu. Itu tanda kita punya kulit kering. And then lagi satu, kalau kita perempuan pakai makeup jenis yang tak lekat, kalau kita pakai makeup tu jenis yang bercapuk-capuk, tak mau lekat, kita pakai foundation, kita pakai bedak tak mau lekat, dia macam bercapuk-capuk. Kalau kata perasan kan, kita pakai bedak sini okey, kejap lagi kat sini dia macam bercapuk-capuk. Nah, itu masalah apa, kulit kering. Jadi semua masalah yang ada ni, kalau kata nak selesaikan, senang je. Guna kita punya rose water secara konsisten. Spray, ambil ni, spray, senang sangat. And also lagi satu masalah apa tu? Oh sorry, masalah tertendang. Lagi satu masalah ni, tumit pecah. Tumit pecah ni jangan nak cakap masalah perempuan yang pakai heels je. Lelaki pun ada tumit pecah. Ni sebab pemakaian kasut mungkin, ataupun jarang scrub ni. Dia tak tertumpu kepada muka je, dia tertumpu kepada badan juga, dia tertumpu kepada kaki juga. Jadinya macam itu. Sama juga tips dia. Selain guna rose oil, boleh sembuh rose water ni, terus pergi kat kita punya ankle dan pakai socks. Besok pagi kita bangun, kita punya kaki macam baby, macam lembut. But pakai consistently, dia akan bagi a very good result. So tu antara salah satu yang selalu Zul ingatkan, kebaikan rose damascena ni, dia ada ejen apa tu kita panggil, yang melembabkan kita punya kulit. Bila kulit lembab, dia tak, sebab kulit kering ni dia akan menjurus kepada penuaan ataupun akan buat kita nampak tua. Selalunya orang yang tua daripada usia ni, pertama sekali, satu macam itu Cik Azam cerita lah, kurangnya collagen, so dia nampak tua daripada usia. And bila satu lagi, kulit dia kering, mungkin dari apa ni, apa tu kita panggil, mungkin pemakaian produk yang tak sesuai, ataupun lagi satu, terlampau apa ni, pendedahan kat bawah cahaya matahari tu terlampau lama. Jadi kulit tu kering. Jadi bila kulit kering ni akan menyebabkan penuaan tu terjadi dengan sangat cepat. Mungkin kadang-kadang kita ada kita ingat orang tu umur 40. So tapi sebenarnya umur dia 30. Tapi apa tu kita panggil, dia macam dah start ada garis-garis halus, ataupun kita panggil fine line. Wrinkle is wrinkle, ataupun kedut is kedut. Yang kedut tu is obvious, tapi fine line is garis-garis halus yang mungkin ada yang kat tepi ni. Sometimes kita senyum, bila kita senyum kita check kat sini garis-garis halus. Tu antara petanda-petanda kita punya kulit kering. Kulit kering ni masalah dia, kalau kata kita tak treat daripada awal, dia akan membawa sampai ke umur kita berapa nanti, dia akan buat kita punya kulit segi dan sebagainya. So, itu satu. Juga, macam Zul cakap tadi, rose water ni juga dia bertindak sebagai penghadang terhadap UV radiation, kimia dan juga pencemaran sekitar. Okey, bila cakap pasal UV radiation ni, kita tahu too much of UV radiation akan menyebabkan kita punya kulit lead to apa tu kita panggil kanser kulit juga. Jadi selain daripada macam Zul sendiri, Zul tak suka terus pakai sunblock. Sebab Zul tak suka kulit Zul jenis yang senang naik jerawat kalau kata dia tersumbat. Jadi
Zu punya solution untuk protect Zu punya skin daripada sun damage ataupun kerosakan akibat cahaya matahari. Bukanlah nak kata cahaya matahari ni tak bagus, semua yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala tu bagus, tapi kalau terlebih nanti jadi kerosakan sebab UV radiation tu. So sebelum keluar rumah, make sure spray satu muka, and then spray kat tangan. Dia saja bukan kat muka je, kat tangan. Mana-mana tempat yang terdedah, yang akan terdedah, spray. And then even untuk kita yang bawa kereta ni kan, tangan ni pegang steering kan, mungkin some of you guys ada pakai hand sock, bagus. But before pakai hand socks tu, spray. Sebab bila pakai hand socks tu kan, dia punya segala kebaikan tu dia tersimpan. So under hand socks ataupun pakai multiple lah, senang kita pakai weekend multiple kita tu kan. So dia bila dia tersimpan, so nanti macam saya cakap, bahagian-bahagian siku yang terkena masalah kulit kering tu, insyaAllah dia akan beransur-ansur pulih. Ini lelaki ataupun perempuan tak ada masalah boleh amalkan ni. So macam saya cakap tadi, back to kita punya ni, sebagai penentang terhadap UV radiation tu. Lepas itu sebelum keluar, bila kita dah keluar, of course bila kita duduk bawah terik matahari, sometimes kan kalau kita still ingat lah before COVID ever happen, kita pergi pasar pagi, kita pergi for example jalan tar, kita nak pergi cari tudung, kita nak pergi cari baju raya dan sebagainya. Kita ni berjalan tapi kita tak sedar sebenarnya kulit kita dah terlampau terdedah under cahaya matahari dengan sangat lama. So bila kita pergi masuk under the shade ataupun bawah mana-mana bumbung, baru kita perasan kulit kita rasa perit. So itu antara kita panggil antara faktor yang tak bagus lah untuk kulit. Jadi apa yang perlu anda buat, kalau muka berpeluh tu, kalau boleh jangan terus spray the rose water. Kalau boleh spray bila, maksudnya biar kering dulu. Peluh tu biar kering, lepas kering baru spray. Sebab kalau kata peluh tak kering tambah lagi air, kita takut nanti menyebabkan panau. Dah bercapuk-capuk muka tu, dah nak kena pergi beli foundation. Yang lakinya kan nak beli foundation, nak kena pergi TP-TP pula. So biarkan muka tu kering, relax, lepas tu baru spray rose water. Sebab kalau anda perasan, bila kita duduk bawah matahari, kita terus masuk kereta, ada rasa tak? Rasa melekit-lekit, rasa macam kulit muka kita ni macam leather ataupun leathery, macam tu lah, macam melekit-lekit. Rasa macam itu akibat daripada pendedahan bawah cahaya matahari yang lama. So apa perlu anda buat, tunggu dia kering, peluh kering, jangan duduk bawah aircon lagi lah. Kalau boleh duduk under any shade, tunggu dia kering, lepas tu lepas dia kering, dan lepas tu spray. So untuk, kalau katalah after this ada hari sukan dekat sekolah, kita semua dulu pun pergi sekolah, kita pun still ingat before kita start lumba lari pun kita dah pergi lumba sana sini. Lepas tu baru kita nak pergi lumba lari. Daripada sebelum lumba nak pergi ke lumba, daripada segala acara, kita punya muka tu ataupun muka anak-anak tu dah terdedah under cahaya matahari. And still ingat tak that feeling lepas kita terdedah ada bawah cahaya matahari, waktu kita habis lari-lari nak pergi rumah lari-lari untuk masukkan kat sekolah dulu, muka tu rasa melekit, rasa macam ketat, kering. So macam Zu cakap tadi, mak-mak yang kalau kata anak-anak tu ada pergi sukan ataupun ada any outdoor activities, bukan untuk kita je, spray untuk suami, spray untuk anak-anak juga. Tak ada masalah sebab ni rose water dia 100% natural. Okay, so kejap Zu attend satu question. Kak Daya, boleh ke kalau nak solek muka spray ni dulu? Boleh, tak ada masalah. Sebenarnya dia boleh dijadikan juga sebagai setting spray. This is actually Zu buat, Aimani buat, kita semua, sebab kita orang jumpa customer apa semua kan, so kita orang perlu makeup semua everyday. So kita tak kita panggil, kita nak kalau boleh kita punya makeup tu blending well. Maksudnya kita kena ada satu kalau kata ni perempuan lah, kalau kata kita check dekat YouTube ke kat mana, kalau kata kita nak makeup cantik, kita nak kita punya makeup blend well, akan keluar macam tu kita panggil natural glow tu semua, kita perlu ada setting spray. So kita punya rose water ni boleh jadi setting spray, tak ada masalah. Sebelum makeup, make sure prep.
prep ataupun kita sebelum make up kita nak prep kita punya muka dulu. Kita make up sebab muka yang lembab adalah muka yang cantik untuk disolek, selesa untuk disolek. Jadi sebelum make up, pakai dulu kita punya rose water spray bagi kering. Lepas tu pakai moisturizer dan baru start all the makeup routine. Tak ada masalah. Okay, so the next is this is another benefit of rose water. Dia juga adalah dia juga bertindak sebagai anti radang ataupun anti inflammatory, di mana apabila dia diletakkan ke atas kulit yang bermasalah, dia akan memberikan efek cooling ataupun cooling sensation ataupun kita panggil soothing ataupun melegakan. Okey, untuk masalah-masalah seperti eczema ataupun pimples ataupun melecur ataupun parut-parut, tapi harus diingat parut-parut yang di dalam peringkat pemulihan sahaja. Kalau kata parut tu mesti merening ke apa ke, boleh cuba sebab dia ada antiseptik punya property. Tapi macam Zu cakap, cuba sikit-sikit. Apa-apa pun kalau kata kita nak cuba, kena cuba sikit-sikit. So macam Zu cakap tadi, bila dia untuk certain condition like macam eczema ataupun, okay lah kita cerita pasal eczema. Eczema ni dia kalau nanti boleh google, dia dia rengsa. Eczema ni dia merengsakan. So kebanyakan yang dapat eczema ni kebanyakannya bukan daripada kita yang dewasa, kebanyakannya daripada baby. So untuk kita yang dewasa, kita pandai untuk cari solution ataupun cari something untuk melegakan eczema ni. Tapi kalau kata for the babies, apa yang diorang tahu, diorang nangis. Sebab benda ni merengsakan eczema ni. Bila dia datangkan, dia merengsakan, dia akan datang a certain period where dia punya condition akan jadi semakin teruk dan berterusan kalau kata tak dibuat something. So selain daripada mengamalkan apa yang dinasihatkan oleh doktor, sebagai another solution, anda boleh ambil kita punya rose water, spray dekat tempat yang ada eczema ataupun yang ada kegatalan. Sebenarnya tempat-tempat yang gatal, kalau kata macam actually terjadi dekat saya punya anak saudara juga. Ada certain condition where sangat sensitif kulit, macam anak saudara saya, dia kena gigit nyamuk je, tapi dia dah jadi macam blister ataupun dia dah jadi macam berai macam tu. So boleh spray rose water ni dekat that part yang macam satu, dia ada antiseptic property tu, so dia melegakan keradangan yang seperti itulah. So lagi satu macam Zu cakap tadi, eczema, macam Zu cakap tadi, tapi macam Zu cakap, kalau boleh amalkan apa yang dinasihatkan oleh doktor. Dan another alternative yang anda boleh lakukan untuk melegakan ataupun melegakanlah soothing that eczema condition dan juga allergic dan juga blister tu semua, boleh spray kita punya rose water. Tu satu. And then pimples. So pimples macam Zul cakap, terjadinya pimples ni sebab bakteria. So generally kita tahu setiap pimples yang ada kat kita punya muka, apa tu kita panggil, dia ada bakteria. Tambah-tambah kalau kata pimples tu, bila dia dah pecah, air dia tu kan, air dia tu sebenarnya paling bahaya. Sebab air tu kalau merebak ke tempat yang lain, besok pagi ataupun kejap lagi, tak percaya, tempat yang kena air jerawat tu akan naik another jerawat. So since kita punya rose water mengandungi antiseptic and antibacterial property yang sangat-sangat kuat, jadi kita panggil rose water kita ni sangat bagus untuk masalah pimples. Maksudnya dia menolong untuk kita panggil menentang masalah jerawat ni lah, masalah-masalah bakteria yang ada ni. Okey, so itu antara kita panggil antara kebaikan dia sebagai anti radang ataupun anti inflammatory. Kalau kata tak percaya, let's say katalah kita yang masak-masak ni, kita confirm punya akan ada air panas, air rebusan yang panas ataupun
minyak panas yang akan terpercik kena kat kita punya kulit. So first thing first, apa yang kita kena buat, okay, letak tangan pula, dah buka air lah, maksudnya lalukan tangan dekat air yang menjurus-jurus tu, air pipe tu kan buka, lepas tu letak, maksudnya untuk ini apa tu kita panggil first aid punya apa tu kita panggil tindakan action. So lepas tu spray kita punya rose water. Rose water macam Zu cakap tadi, dia soothing, dia melegakan. Jadi dia akan ada dia akan soothing lah, maksudnya dia lega. So bukan macam Zu cakap tadi, bukanlah sahaja untuk muka je sebenarnya, untuk certain skin condition juga. Okay, itu antara kebaikan rose water. Dia juga actually bertindak sebagai pelindung terhadap elastis, di mana elastis ni sendiri dia merosakkan kulit. Kalau anda nak tahu elastis ni ataupun elastosis ni, daripada ini bahasa saintifiknya lah. Kalau kata kita panggil rose water ni acts as a barrier, inhibitor against elastis. Elastis ataupun elastosis adalah condition di mana loss of skin elasticity. Kalau kita hilang, sebab kita punya kulit ni, dia bukan sekadar kulit kita ada barrier, ada skin barrier, ada moisturizer barrier semua. Jadi kalau kita punya elasticity skin ni hilang, itu akan menyebabkan datangnya masalah kulit segi ataupun kulit jatuh. Kalau anda perasan, kita untuk certain age, kita panggil stage, kulit tu mesti cantik, tegang. Tapi kalau kata hilangnya skin elasticity, dia akan menyebabkan kita punya kulit jatuh, nampak segi. So itu yang akan nampak ada certain yang dia punya kulit, dia punya belah kening ni kan jatuh, mata dia jatuh. Padahal sebelum ni waktu dia muda, muka dia macam ni, and dia punya pipi jatuh, ni semua jatuh macam melendut macam tu. Itu adalah masalah yang disebabkan oleh elastis ataupun elastosis, loss of skin elasticity, and kulit akan jadi crinkle, kita panggil rasa macam leathery. Kalau anda perasan leather ataupun barang-barang kulit yang kita beli tu kan, kita tengok the actual condition tu macam mana. Nampak macam berkedut, macam berkedut, macam segi tu kan. So kalau kata elastis ni terjadi, itu akan jadi kepada kita punya muka. And itu bila tak dirawat secara dari awal, itulah yang akan terjadi, mana kita dengar suntikan botox, suntikan collagen. Maksudnya itu untuk memperbaiki balik keadaan kulit kita. So before all of this happen, pertama sekali macam Zu cakap, actually produk yang ada dekat MXV ni berkaitan, di mana guna Viken untuk melancarkan darah lancar, kita punya skin semua cantik, and then makan Cola Plus, kita punya collagen untuk maintain kita punya collagen, and pakai kita punya Rosella product, which is kita punya rose water to maintain skin elasticity. Jadi segala rutin yang ada ni, kalau anda maintain secara konsisten, hari-hari pakai, actually tak payah nak tunggu daripada muda, even let's say macam aunties, akak-akak yang umur 40s pun jangan kata dah terlambat saya nak try. Tak payah. Actually try je, tak ada masalah. Dia kalau kata belum terjadi masalah, dia akan membantu untuk menghalang masalah tu berlaku. Tapi kalau kata masalah tu dah terjadi, dia akan membantu sedikit demi sedikit masalah tu untuk dikurangkan. Maksudnya kita tak nak cakap hari ni pakai rose water, besok terus baik. Tidak. Pakai kita punya rose water ni consistently, kena konsisten. So kena faham itu. So lagi satu juga, rose water juga bertindak sebagai anti-aging product. Maksudnya
Selain daripada pemakaian krim-krim yang anda pakai kita panggil setakat ini, tambah juga rose water. Sebab rose water macam Zul cakap, dia 100% natural. Dia tak ada kita panggil kerosakan kepada muka kalau diamalkan. Sebab dia hanyalah air. Kalau kata rose water pun tak boleh pakai, jadi maksudnya anda ada allergic terhadap air. Actually, this is something that is bukan Zul saja-saja cerita. There is a certain patut kita panggil tu terpencil lah, a skin condition where ada manusia yang tak boleh dia punya kulit kena air langsung, dia akan menyebabkan kulit dia rengsa, dia rasa sakit. So selagi anda tak ada masalah itu, bermakna our rose water ataupun rose water yang kita punya ni lah, MSB punya rose water, Rosella rose water ni sesuai untuk semua skin condition, tak kisah umur, tak kisah jantina. So masalah aging ni dia terjadi daripada kepada lelaki dan juga perempuan, dan juga daripada kepada semua peringkat umur. Jadi dia, kalau kata macam tadi Zul cakap kan, kalau kata anda senyum, anda nampak fine line yang terjadi, tu satu. Lagi satu, kalau kita macam perasan muka kita selalu kalau kata ada garis-garis ni, kebanyakan orang Asia, kita bersyukur sebab orang Asia kita jenis yang kecil-kecil, kita punya kulit awet muda. Kalau nak dibandingkan dengan peoples in Europe, kalau anda perasan, even the actor and the actress, dia akan ada line-line dekat sini. So nak hilangkan dia tu ambil masa. Jadi this rose water, dia sangat bagus untuk bertindak sebagai anti-aging product. So apa yang perlu anda buat? Senang. Yang ini dia tak perlu ambil masa sampai 5 ke 10 minit ke 1 jam. Senang. Buka, spray je satu muka. So lepas tu kena pat. So pat secara gentle ataupun lembut. And then lagi satu yang perlu anda tahu, antara yang menyebabkan kerosakan kepada kulit adalah layanan kita terhadap kita punya kulit adalah sangat kasar. Maksudnya kita dengan kulit muka kita tak boleh ambil towel yang sangat kasar, ataupun towel badan tu pergi lap muka tu, satu tak boleh. Itu akan menyebabkan bakteria yang ada datang ke muka. Muka kita yang paling sensitif, sebab muka kita punya kulit adalah yang paling nipis. Yang kedua, towel yang kasar yang jenis bulu-bulu naik tu, kita rub dekat muka kasar-kasar pun tak boleh. Itu akan menyebabkan kita punya kulit muka pun rosak. Towel yang paling best adalah towel yang ada tekstur macam bio scrub towel yang yang MXB ada. Ataupun kalau kata tak nak susah, tak payah beli dekat luar, boleh terus hello calling kita punya any nearest leader, ataupun calling kita punya customer service, boleh cari Janet ataupun Amani, terus purchase kita punya bio scrub towel. So that is a towel that is really sesuai untuk semua skin condition. Semua skin lah, sangat gentle dekat kulit. You know, hari-hari kita ni ada satu habit, kalau tak percaya kan, ada satu habit suka menggenyih-genyih mata tu. Itu antara punca menyebabkan kita punya kulit jadi kedut. Sebab kulit antara dekat area mata ni dia sangat sensitif. Jadi kalau kata macam sebarang penggunaan produk, sebarang penggunaan tools ataupun alatan, ataupun sebarang sentuhan yang kasar ke atas kita punya kulit muka, pertama sekali lama-lama nanti dia akan nampak all the damage skin condition, and second dia akan menyebabkan kulit kita menjadi kedut terlampau awal ataupun awal. So jadi make sure to treat our face skin secara lembut, secara kita panggil gentle lah kalau boleh. Even kalau macam nak pat tu, kita bukan pap tu, tidak. Kalau kita nak pat kita punya muka, kita kena pat sini. Okay. And sebab kalau kata kita tahu why kita kena pat our face lepas kita pakai produk, baru kita rasa macam kita nak pat. Sebab dulu kalau kata macam dulu kita tak tahu kan, kita macam pat. Actually kalau kata kita pat lembut-lembut macam ni, macam puff macam ni, kita actually membenarkan segala
kebaikan produk yang kita pakai untuk masuk ke dalam kita punya liang roma. Bila masuk ke dalam liang roma, that's where all the magic from the product happen kat belah dalam. So that's where the result akan cepat nampak. Jadinya walaupun kita dah pakai, tapi kalau kita punya cara ataupun teknik tu tak betul, nanti jadi membazir je apa yang kita spend all the while. So rose water kita paling senang. Dia berbentuk liquid, 100% chemical free, 100% only Damascena rose. Apa yang anda perlu buat, spray, lepas tu pad sampai air tu kering. So all the goodness from the rose water ni akan masuk terus ke dalam kulit, and let this rose water do their magic within beneath our skin. Okay, so satu lagi, ini bila kita bercakap tentang Damascena rose ataupun rose water ataupun rose oil, Zu paling suka untuk highlight about the antiseptic and also antibacterial properties yang dia ada secara semula jadi. Maksudnya kalau kata macam anda tengok sebarang produk di pasaran, dia ditambah dengan antiseptik ataupun antibacterial agent, but kita punya dia datang secara semula jadi daripada Damas rose ataupun rose Damascena. Jadi dia antara kebaikan antiseptik dan antibacterial properties ni sendiri, dia membantu menyembuhkan luka dengan cepat. But harus diingat, kalau untuk certain condition, kalau kata macam anak-anak jatuh ataupun luka jatuh yang tak berapa serius tu, lepas kita cuci bersihkan dengan elok, kita boleh, instead of kita letak antiseptik yang colour kuning tu yang kadang-kadang anak-anak pun takut, terus ambil kita punya rose water ni terus spray. Jangan luka-luka yang tengah duk mengening tu pergi ambil yang botol ambil yang botol ni, lepas tu pergi pap menjerit member yang sakit tu. Ambil je yang ni, spray ni. Actually yang kita punya spray ni pun, dia punya effect spray tak kuat. Maksudnya macam ada certain spray tu bila kita spray tu kan macam kuat. So kalau untuk skin yang tak ada masalah, bila kita spray, dia mungkin takkan rasa sakit. Tapi kalau kata macam untuk Zu cakap tadi, luka baru lepas jatuh spray, nanti akan sakit. But kita punya sebab dia air dia sangat mild, dia sangat smooth. Jadi bila kita spray dekat kulit tu, dia tak menyebabkan kesakitan macam tu. So apa tu kita panggil, kalau boleh untuk luka-luka yang besar, dapatkan nasihat doktor. Tapi ini apa yang based on apa yang kita kita panggil dapat info, dan juga based on apa. This is actually generally dia ada antiseptik dan antibacterial properties. So macam saya cakap tadi, untuk luka-luka yang kecil tak ada masalah. And luka yang macam luka terkena pisau tu pun tak ada masalah, boleh terus pergi spray. Sebab luka open wound ataupun luka yang terbuka akan menyebabkan, kalau tidak dijaga secara rapi ataupun secara elok, akan menyebabkan kuman ataupun bakteria masuk, that will make the cut even worse, ataupun the luka tu nanti akan jadi ini, masuk kuman apa semua. So nanti akan datang pelbagai masalah, nanti darah kuman darah dan sebagainya. So to avoid that, our first action upon the incident happen, of course lah, cuci, bersihkan semua. Lepas tu boleh ambil kita punya rose water, spray. Then after that, lakukan langkah yang seterusnya, all the necessary section lakukan seterusnya lah. Selepas itulah, lepas kita spray tu. Okay, so another part yang Zu nak share. Okay, dulu-dulu dekat apa tu kita panggil, dekat Isparta ataupun dekat Europe or anywhere yang actually ada rose Damascena, dulu-dulu tak ada farmasi yang membekalkan ubat batuk, ubat sesama ataupun ubat demam. Jadi dulu-dulu diorang minum rose water ni pertama sekali untuk melegakan masalah digestion ataupun digestion problem, di mana masalah kekembungan, bloated, masalah kembung perut, upset tummy, sakit perut, dan juga constipation ataupun sembelit. Dulu-dulu diorang akan minum rose water untuk melegakan ataupun memberikan kelegaan. Maksudnya dia membantu untuk merawat masalah bloating, upset tummy dan juga constipation. And this is actually based on the research that I made. So
Kalau lagi satu, dia juga membantu untuk menyembuh flu dan juga sore throat. Kalau kita nak tahu sore throat ataupun satu sore throat sakit tekak tu, and satu lagi tonsil. So sore throat mostly datang daripada masalah bakteria yang menyebabkan keradangan kepada kita punya tekak ataupun throat. Jadinya macam tu cakap tadi, the nature of our Dermacenarus adalah dia mempunyai antiseptik dan antibakterial property. Jadi bila takkanlah kita nak kunyah bunga tu pula kan. Jadi apabila rose Damascena tu dihasilkan menjadi rose water, dulu-dulu apa yang diorang buat, diorang akan minumlah rose water tu. As for kita sekarang, kalau boleh, kalau dekat Turki tu sebenarnya diorang rose water ni diorang minum je. Tapi macam mana Zul cakap, ini bukan kebiasaan dekat kita dekat sini. Mungkin ada yang dah biasa daripada dulu, so perut dia dah bisa tegar biasa, mungkin dah biasa. Tapi untuk kita yang baru-baru nak try ni, tak maulah terus ambil go macam haus terus letak PF terus minum. No. Apa yang anda boleh buat, ambil every morning. So dalam anda punya tea tu, kalau kata macam anda yang ada masalah constipation ataupun bloating, apa yang anda boleh buat, ambil 1 atau 2 titik, masukkan ke dalam minuman, ataupun boleh juga aplikasikan penggunaan ini juga kat dalam masakan. Dengan izin Allah, insya-Allah dia akan menjadi antara sebab anda sembuh. Macam Zul cakap, kalau boleh try sikit-sikit dulu. So kalau kata macam kita tak ada any problem lepas kita consume after 24 hours, then kita tak ada masalah, boleh teruskan. Maybe dalam hari-hari ataupun seminggu 2-3 kali tu kan, ambil 1-2 titik masuk dalam teh ke, ataupun dalam air, ataupun air minuman ni, air minum tu, boleh titikkan 1-2. Nak minum pun bau sirap rose, bau sebab dia tak adalah pelik pun. Sebab kita semua percayalah, kita membesar dengan sirap rose yang botol kecil tu. So tak ada masalah untuk kita, bagi Zul rasa tak ada masalah untuk kita minum air yang ada bau-bau rose sebenarnya. Okey, tu satu. Okey, tips untuk guna, itu antara kebaikan dia. Tips untuk menggunakan rose water, yang pertama, pada kulit muka kita sebagai pembersih solekan. Kita punya rose water ni, kalau kata anda punya makeup tak heavy, anda boleh guna untuk bersihkan anda punya makeup, and as well as untuk anda lelaki yang tengah join kita punya live ni. Balik daripada kerja, apa yang anda boleh buat, ambil cotton pad. Cotton pad tu yang face cotton, ataupun pergilah dekat mana-mana farmasi tu ada cotton 4 segi tu. Just letak dekat atas kita punya, atas cotton tu, then rub pula dan lap. Ataupun ambil bio scrub towel, pakai bio scrub towel, letak rose water, dan terus terus lap. So Evina cakap muka jadi sangat glowing. Yes, actually efek tu kita akan dapat instantly tau. Kalau kita pakai rose water, instantly kita akan dapat efek yang muka lembut, pori-pori tu kita boleh nampak. Kalau consistently pakai, jadi kecil. Lepas tu muka akan glowing, percayalah. Kalau tak percaya, tak apa, senang. Contact any agent, nearest agent, distributor, MXB. Kita punya Rosella Angels is everywhere kat Malaysia. Kalau tak percaya, boleh purchase satu and then try. You will feel the goodness of the rose water direct. Lepas pakai tu boleh rasa. So boleh jadi makeup remover, and also boleh jadi pembersih muka lah, macam tu. And then lagi satu juga, dia actually sebagai kita panggil, dia serum, dia bertindak sebagai serum semula jadi kepada rambut. So remember, macam hari tu Zul cakap, kalau macam treatment
rose oil macam Zul cakap tu, kita letak kat sikat, and then kita sikat rambut kita pakai rose oil tu. Mungkin itu boleh jadi kita punya rutin untuk 2 kali atau 3 kali seminggu. Tapi untuk rose water, sambil-sambil kita duduk tengok TV, sambil-sambil ataupun baru lepas mandi tu ambil, terus pergi sikat, terus pergi spray dekat kita punya rambut, and then rambut yang bersikat tu kan, spray. Lepas tu kita kalau boleh uraikan. Laki pun boleh sebenarnya, sebab masalah rambut kering ni bukan masalah perempuan je, masalah lelaki ataupun masalah semua orang. Selagi anda mempunyai rambut spray, so dia rambut, of course rambut pun baru urus, and then second dia akan rambut tu akan jadi lembut je. Rambut yang kering akan menyebabkan kita nampak seperti singa. Yang mengerbang tu, itu adalah masalah frizzy hair ataupun rambut frizzy, rambut yang bercerai-cerai, yang halus-halus. So semua kita tak suka masalah tu. Jadi bila rambut jadi kembang je. So rambut yang lembut adalah rambut yang apa tu kita panggil, rambut yang sihat adalah rambut yang lembut lah. Maksudnya tak mengerbang, dia apa, sihat, macam tu. So lagi satu, okay, macam tadi Zul cakap, perlindungan selepas matahari. So it can actually act as a protector against sun damage. Sebelum keluar rumah pakai, lepas keluar rumah, lepas dah terdedah tu, tunggu muka kering daripada peluh dan terus pakai. So best kalau kata macam anda yang driving tu, spray dekat tangan ni semua, dan pakai kita punya multiple spray, kita punya rose water, dan lepas tu pakai kita punya multiple. So tangan pun takkan ada any damage. And then kalau kata macam dekat muka pun, macam tadi Zul kata lah, make sure peluh tu dah kering. Lepas tu spray kita punya rose water macam biasa. And then untuk masalah jerawat, as a skin toner, let's say okay, laki ke perempuan, you guys akan ada 3 step skincare routine. Pertama mencuci, kedua toner, ketiga melembab. Okay, kita punya rose water ni juga boleh jadi sebagai skin toner. Jadi selain daripada lembut ke atas muka, dia juga moisturize kita punya kulit muka. Jadi lepas tu, bila lepas pakai, anda pakai pula moisturizer, dia akan bagi double effect yang berganda-ganda terhadap anda punya kulit. Okay, and then lagi satu, gunakan sebelum tidur sebagai untuk lembapan sebelum jadi, ataupun kita nak charge the moisturize level of kita punya muka ni, and then untuk menjaga the moisturize kita panggil barrier dekat muka kita ni, sebelum tidur spray. So lakukan seperti Amani. Jadi seperti Amani, kita punya tadi suka tadi kita punya klik, sebelum tidur dia akan spray dia punya muka dengan rose water. So kita panggil it helps untuk recharge kita punya kelembapan. Besok pagi itu kita panggil also sebagai skin prepping jugalah. Maksudnya tak semesti kita nak prep kita punya muka bila kita nak make up. Before benda ni semua terjadi, sebelum tidur spray, besok pagi kita bangun muka baby face terus. And then bahagian badan yang mempunyai parut. Anda yang mempunyai parut yang ada macam parut jerawat, parut luka akibat terpotong pula dah kita panggil tergaris sebab pisau tu kan. And then parut-parut jatuh ataupun parut-parut lama, anda disyorkan untuk pakai kita punya rose water, hari-hari dekat tempat yang ada parut tu, dan juga parut yang mempunyai ataupun yang dalam peringkat pemulihan, terus pakai kita punya rose water secara konsisten. Lama-lama anda akan nampak parut tu akan pudar. Parut tu akan pudar sedikit demi sedikit, tapi dengan syarat kena konsisten. Okay, and then lagi satu, juga boleh ditambah dalam masakan. Kalau anda nak tahu, one of kita punya Max Gabian, our Rosella Angel, Kak Faiza, which is our leader daripada Kajang. Okay, dia pernah share dulu dia buat, kalau Zul tak salah Kak Faiza tengah
tengah join ke kita punya live ni? Kalau join Kak Faiza boleh share juga Kak Faiza buat apa. Kak Faiza guna dalam masakan. Tak silap Zu, Kak Faiza buat nasi roast tak silap. So apa tu kita panggil, gunakan rose water dekat dalam dekat dalam masakan ni sebagai apa tu kita panggil taste enhancer ataupun apa nama ni, penambah rasa, macam tu. So ni antara kebaikan-kebaikan yang anda boleh dapati daripada rose water. So imagine untuk untuk satu, Allah terbalik, untuk satu rose water ni hanyalah air rose yang bersifat apa tu kita panggil jernih dan mudah, hanya air, tapi dia boleh apa tu kita panggil, it does wonders and it does a lot, not only to our skin but to our daily life routine. Dari segi masakan, daripada segi kulit, kepada lelaki, kepada perempuan, kepada anak, kepada tua ke muda ke, all this skin condition pula. Yes, all the skin condition, all the age stages boleh pakai hanya satu apa tu kita panggil, satu botol yang kecil ni. So imagine how powerful. That's why kita dekat sini we actually we are all out promoting and also showcase the kebaikan, the goodness of kita punya rose water ni sendiri. Sebab kita tahu, macam saya cakap, we have to know the base. Bila kita tahu base, maksudnya kebaikan base tu sendiri, Damascena rose, dan dia dihasilkan untuk jadi produk. That's why kita tahu, all this product sangat powerful. So apa tu kita panggil, to all of you yang akan dengar ataupun selepas ini kita punya live, don't worry, kita akan play pula dah, kita akan post lah nanti dekat kita punya MXB for all, dan nanti anyone yang terlepas kita punya live boleh replay balik. So any one of you yang teringin ataupun dah terbau-bau kita punya rose water ni, so don't worry, anda boleh dapatkan anda punya Rosella product. I mean own your own Rosella product daripada kita punya Rosella Angels, where this Rosella Angels kita ada everywhere, all around Malaysia and even all around the world. So kita punya distributor. So nanti anda distributor yang tengah live dengan Zuni sekali, nanti boleh letak anda punya phone number dekat komen. So insyaAllah dengan izin Allah nanti ada any one yang nak beli, yang hari ni dah nampak kita punya live hari ni kan, so dia nak beli, dia akan contact. So no worries, kalau tempat yang tak ada tak ada PKPB macam kita orang kat sini dekat KL ni, so mungkin ada yang boleh COD ke apa ke, so tu tertakluk kepada kita punya distributor lah. But remember, satu rose water at least kena ada satu dekat setiap rumah dekat Malaysia. This is very powerful and then yet natural, semua orang boleh pakai. So untuk ini before Zu and Zu punya live untuk hari ni, Zu nak minta whoever yang dah pakai kita punya rose water, rose oil, boleh sharekan anda punya cara anda menggunakan. Maksudnya ada yang macam Zu cakap lah, Kak Faiza ada yang guna untuk masak nasi. Lepas tu Zu ada nampak siapa LVJ spray dalam bubur kacang dia hari tu, dia sedap, dia sedap, dia bilang memanglah sedap sebab dia bau dia penambah perasa dan juga dia bau dia bagi bau wangi. Tapi bahaya juga, nanti kadang wangi-wangi asyik nak makan je kerja kan. So anda, anyone out there, kalau boleh hantar kepada Zu ataupun kepada MXB customer service anda punya testimoni. So nanti kita akan
kita akan siarkan. Testimoni yang terpilih kita akan siarkan. So it's not only about siarkan kepada umum, tapi juga anda juga membantu untuk memberi kebaikan ini kepada semua. Anda kongsi kebaikan anda ni, dan semua pun dapat benefit. Okay, so sampai sini saja Zu punya live untuk hari ini. InsyaAllah on the next time live, which is hari Isnin minggu depan, Zu akan bercerita tentang Rosella personal care, because I have covered rose oil, rose water dan juga cologne. So the next I'll be talking about personal care. So our personal care, just for your information, kita ada skin care mask, which is our scrub, and also masker, and then kita ada body lotion, hand and body lotion, and also kita ada rose and lavender soap. So every 3 of this ada kebaikan yang tersendiri. So remember to stay tuned next week, waktu yang sama pukul 12, but on Monday. So I'll be talking about either 3 of this. Stay tuned. And also selain daripada 3 produk tu, not to forget that kita punya oncoming, kita punya produk-produk yang lain. Not only rose essential oil, so we're going to have rose oil, lavender oil, argan oil, and much more. So I'm not gonna reveal today, so I'm gonna make it surprise. Okay, actually nanti kita reveal lah. So I think tu saja untuk hari ini. So Zu harap semua yang Zu share ni bermanfaat, and if in case of anything, kalau kata nak tanya about our product, kalau macam mungkin Zu tak terlayan dekat dalam live ni, anda boleh contact Zu punya pula dah, MXB customer service, ataupun boleh contact Zu Zu phone number juga. So jaga diri, jangan keluar rumah kalau tak perlu, and make sure anda bawa weekend mask dan juga Rosella cologne untuk melindungi diri anda sekiranya anda perlu berada di luar, and jaga diri dan jaga diri. So itu saja untuk hari ini. So jangan lupa untuk share our sharing, our live untuk hari ini. Jangan lupa share sebanyak yang mungkin. It may benefit to anyone else juga. Okay, thank you so much. Bye. Assalamualaikum.